Mais cette bataille de Mossoul, elle est décisive. Elle est décisive sur le plan militaire. Elle frappe Daesh en son cœur, là où il avait cru pouvoir constituer le cœur de son sanctuaire en Irak. Et puis la bataille doit permettre l'élimination de la menace qu'elle représente pour tous. Elle le représente pour tous nos pays, bien sûr pour l'Irak d'abord, et pour les pays de la région, mais aussi pour nous, Français, Européens. Grâce au courage et au sacrifice des forces irakiennes qui sont appuyées par la coalition internationale, cette bataille de Mossoul, nous en sommes convaincus, sera gagnée. Et nous avons été très précis, nous avons évoqué le chiffre de près d'1 500 000 personnes qui pourraient être concernées, peut-être 1 million qui tenteraient de fuir Mossoul. Et donc la question de l'accueil de ces populations dans des centres d'accueil où ils pourront être correctement traités, sur le plan sanitaire en particulier, doit être précédée aussi d'opérations de contrôle. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place et minutieusement préparé pour qu'effectivement des points de contrôle avant l'accueil dans des centres seront donnés évidemment les réponses aux besoins d'urgence en matière alimentaire, en matière sanitaire, mais avant de les installer dans des lieux d'accueil, juste le temps que ces personnes puissent retourner chez elles, il y aura un contrôle qui sera fait pour éviter que se glissent parmi ce flux des djihadistes qui voudraient s'échapper. On sait déjà que les informations ont été données qui indiquent que certains ont décidé de fuir. Tous ne vont pas fuir, certains restent, et pour mener le combat dans des conditions extrêmement violentes. Mr. Jean-Marc Ayrault for having participated. فعلا أن الحرب التي نواجهها ضد داعش هي حرب عالمية بامتياز، وكل بلدان العالم من دون استثناء مهددة بالإرهاب، وكل السبل التي تتاح لداعش تمارسها من أجل تدمير الإنسان. فلذلك يجب أن نحدد المعادل الحقيقي لمواجهة داعش، وهو أن نعبئ كل ما لدينا من طاقات وقابليات. الوعود التي أشار لها السادة المسؤولون جميعا كانت سخية، ورأيت تصميم وهناك إرادة للتحرير وملاحقة لداعش. من الخطأ أننا نتصور أن داعش تنتهي بمجرد سقوطها وستسقط إن شاء الله بالعراق. لا بد من ملاحقة هؤلاء في أي بلد يحلون فيه ولا أي مكان يرتحلون إليه. لا بد من الاستمرار، واليوم هناك ثقافة في كل العالم ضرورة مواجهة داعش كخطر عالمي. لا بد أن يكون الرد ردا معولما، وكل شعوب العالم اليوم تمتلك هذه الثقافة، ثقافة الدفاع عن حق الإنسان، عن المرأة، خصوصا وقد رأوا كيف تنتهك داعش حرمات النساء والاغتصاب وحرقهن وهن أحياء، وكذلك قتل الأطفال. فهذه الصور نحتت في وجدان كل شعوب العالم وانعكست على برلماناتها وحكوماتها من أنها يجب أن تقف وقفة واحدة، وهذا هو المعادل الحقيقي لمواجهة الإرهاب ونشر المحبة والثقة بدل ثقافة الإرهاب. لا قلق على مجتمع الموصل من تماسك المجتمع الموصلي. صحيح أن الموصل مدينة متعددة التكوين من حيث الدين ومن حيث المذهب ومن حيث القومية وبعض الاتجاهات السياسية، لكن مدينة الموصل معروفة أنها متآلفة ومنسجمة مع وضعها. أقول ذلك ارجعوا إلى قبل 2014 ما كانت الموصل تعاني من حروب داخلية موصلية.